प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। हृदय कमलं मध्ये निर्विशेष निरीहं हरिहर विधिवेद्यं योगी विध्यानगम्यं जन्म मरणं भीति भ्रंशचित स्वरूपम सकल भुवनं द्विज ब्रह्म चैतन्यानुकूलम। जीवन सर्वस्व पिता मोर परमाराध्या श्री श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद प्रभुपाद श्री श्री बरदांकर अतुल चरण कोटि कोटि प्रणाम। आज सत्संगर कर्णधारा आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा श्रीपाद पंकज अनंत कोटि प्रणाम। पूजनीय श्री श्री बाबादांकर श्रीपाद पद्म कोटि कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार समस्त श्रीपाद पद्म आभूमि प्रणिपात। आज जो ऑनलाइन सत्संग आम परम श्रद्धेय सुकांत भाई से सत्संग परिचालना कर मोर जय गुरु एवं संजयीकरण होता पूज्य ऋतिक देवता मंडली गुरुभ्रता स्नामयी मातृमंडली साधु सज्जन मंडली समस्त मोर प्रीतिभरा प्रणाम जय गुरु निवेदन करे। जाओ परम सौभाग्य मोर आज जो वर्चुअल सत्संग जो कथा कहते आमर श्रद्धेय आलोक भाई आपण मैंने शुणुले समस्ते जी गोटे अनन्य प्रयास परम दयाल श्री श्री ठाकुर जो आलोचना प्रसंग जो आलोचना एमती तो कथा कह गले श्री श्री ठाकुर आलोचना पर तो किसी कथा ही न थाए। परम दयाल श्री श्री ठाकुर कहते आलोचना प्रसंग रे मोर देहर गंध अच्छी जो कथा कहले भाई आलोचना प्रसंग भितर मोर देहर गंध अच्छी आ मोर बाणी भितर मोर निश्वास प्रश्वास अच्छी अथापि तांकर आलाप आलोचना जे पर्यंत आम माने व्रती हो से समय अंतत तांकर देहर बासना अर्थात तांकर उपस्थिति जे अच्छी सेठी सामान्य दिरुक्ति नाई थाऊ कि न थाऊ एटा तांकर श्रीमुखर उक्ति रहिବାକୁ बाध्य। कारण आमे समस्ते परम पूज्य दादा गोटे कथा मोर मन पड़े एटा प्राय मन हुए 1969 मसीहा गोटे सेप्टेम्बर 14 केमती कौन हम जा हो तारिख रे पूज्य दादा जने अमेरिकान भक्त कहते कहले देखंतु आपन ठाकुर देखी कौन लगे से आश्चर्य हो गले आपण को देखिकी ठाकुर कौन लगे से पूछन ठाकुर ठाकुर तो देखी एवं जेते जेते देखी सेते जेते किंतु मु निजको निजे मोहित हो जाइछि तांको देखिक मु किछि भाबी पारे ना से कहउछन्ते कहले शुणंतु गोटे मनुष्य को जदि आमे किछ समय पाई ताको लक्ष्य करिवा ऑब्जर्वेशन को आनिबा किछि दिन मिसिबा ता सहित किंतु जानी परिबा से लोकटार हाव भाव चाली चलन कथाबार्ता केमिति प्रकार मनुष्य अंतत गोटे धारणा मो भीतर सृष्टि हो आम भीतर सृष्टि पारे। किंतु परम दयाल श्री श्री ठाकुर एमिति एक व्यक्तित्व एमिति एक मनुष्य थिले मनुष्य रूप आसथिले जहां को जेते जेते मनुष्य जानिया को चेष्टा करे सेते सेते किंतु से हजि जाय जो कथा आपण कहउचंती से दादा कहउचंती आपण जे कथा कहउचंती से हजि जीव। सुनंतु ठाकुर नेवर फॉलोज दी नेचर रेदर नेचर फॉलोज दी श्री श्री ठाकुर कथाटार अर्थ होचे जे ए सृष्टिटा किंतु गोटे नियम भितर प्रकृति भितर बंधा अछि प्रकृतिर नियम जहा आमे ताको चेंज करि पारुना किंतु से जो प्रकृति पुरुष और प्रकृति तो प्रकृति बरं अनुसरण करे श्री श्री ठाकुर को श्री श्री ठाकुर किंतु प्रकृति को अनुसरण करती ना प्रकृति को अनुसरण करे। मोर कहवा तात्पर्य होची श्री श्री ठाकुर को आकलन करबा तांकर कथा उपरे कथा किछि थाए यार तो माने ही नहीं तेबे जाओ गोटे भल प्रयास रखिछंती कारण अनेक समय अनेक किछि कथा पढ़ापढ़ी करि पारुना विभिन्न प्रकार जंजाल भितर रही करी आउ सेति पई सत्संग किछि समय बसिले बहु कथा हम माने सुनि जाऊ जानि जाऊ एई भाव रे नले ताकू तर्जमा करिबार सामान्यतम क्षमता सामान्यतम साध्य एवं से बड़ी दुसाध्य करबा उचित भी नुह। तो जाओ परम दयाल श्री श्री ठाकुर पर जो कथा ये जो कथा श्री ठाकुर कहते से कथार गोटे जे भितरे ये जो ऋत्विक राजक धैर्य कथा अतएव श्री श्री ठाकुर तांकर जो धरागमन होता
सी जो आसते जगत को 3.5 मनुष्य रूप से 81 वर्षर महामानव लीला कर चलीगले आ परवर्ती अवस्था जो परंपरा सृष्टि कर देगला आचार्य परंपरा मान समस्त जानिछु जितेबले पुरुषोत्तम मान जगत को आसती से किसी लीला पार्षद मान को आनी था कहीं ना जो नीति बा आदर्श ताको से धरि रखिए समाज प्रतिष्ठित करेंगे संचालना करेंगे ए प्रकार गोटे लक्ष्य नहीं सहित किसी पार्षद मान को आनी था लीला पार्षद मान को आनी था एवं ता भितर ए लीला जिते दिन पर्यंत चली थाए से दिन पर्यंत किंतु ये पार्षद माने ताको धरि रखि था धरि चली था कि देखा जाइए विगत पुरुषोत्तम मान पाखे जो मान पाखे अंततः यही धारा गुड़ाक छाड़ी जाते परवर्ती अवस्था ता किंतु विकृत होती तार माने पथभ्रष्ट से हटी एवं से मिस इंटरप्रिट कर जहा फल कि जहाँ तुक जो आदर्श जो गोटे मूल तत्व ता किंतु लोक पाख दूरे जाए लोक पुणी से निजर इच्छा निजर रुचि निजर हूँ वृत्ति प्रवृत्तिर द्वाही देकरी से मनीष पुणी थे से भाव में अंध तमसा को कौन डाकी आनी से जुगे जुगे सी आसती सहित आनी था अनेक जगह सत्संग कथा कही सी सांगे दुई प्रकार पार्षद को आनी था गोटे प्रकार पार्षद कौन करते लीला सहचर से कौन करती ना से कहुए गण उद्बोधक यमती कथा आम मान ठाकुर आलोचना कर समस्ते माने किसी जो देथिबा नीति आदर्शर संचालना करने से लोक मान उद्बोधित करती लोक मान भीतर गोटे लोक मान जन चेष्टा करती से कहुए गण उद्बोधक एवं आउ किसी था गण उद्बेलक से गोटे उद्बेलन सृष्टि उद्बेलन कथा उद्बेलक कथाटा आसी जो माने उद्बेलन सृष्टि करि पारंती से कहुए उद्बेलक अतः विभिन्न प्रकार कर्म अनुष्ठान करी धरा जाऊ विभिन्न प्रकार जन्म दिवस ठारू आरंभ करी आपणकर विभिन्न अनुष्ठान विभिन्न प्रकार ये सत्संग माध्यम से कौन करती गोटे गोटे सत्संग केन्द्र मंदिर विहार कथा कहतु बा किसी धर्म अनुष्ठान कथा कहतु ये अनुष्ठान मठ मंदिर मस्जिद कथा कहतु यार भीतर देकर से गोटे उद्बेलन सृष्टि करती लोक भितर लोक से माति जाती किसी समय किसी लोक जहाँफल कौन हुए ना ये गोटे माने आलोड़न सृष्टि हुए जमी किसी आलोचना भितर आलोड़न सृष्टि हुए से उद्बेलन जो कर्मयज्ञ भितर गोटे आलोड़न सृष्टि हुए अतः जुगे जो सी आनी जमी आम मैंने समस्त जाचु परम दयाल श्री ठाकुर जो कथा ये ठाकुर केवल रीतिक आनी नुह ये श्रीकृष्ण भी रीतिक थे जोटा परम दयाल श्री ठाकुर कहते श्रीकृष्ण भी रीतिक थे एटा आलोचना प्रसंग अष्टम खंडे ठाकुर कहते आ बुद्धदेव श्रमण भिक्षु मान कहला रीतिक जो मैंने कि बुद्धदेव दीक्षा प्रदान करुले साधना पद्धति कहीदे से एटा श्रीकृष्ण रीतिक मंडली थे जो मैंने से गण उद्बोधक उद्बेलक आउ बुद्धदेव होते श्रमण भिक्षु मान कहला से गण उद्बोधक आउ गण उद्बोधक आ यीशुकृष्ण आप जानते पोप बा धर्मजाजक जो आम कहू से मोहम्मद रसूल मोहम्मद थे इस्लाम धर्मर मौलवी माने जो मैंने अंततः धर्मर प्रकृत व्याख्या करुले चैतन्य महाप्रभु थे जो मान गोसाई बोली कहला महाराज से डाकुले से रामकृष्ण देवंकर स्वामीजी बा महाराज ये अनेक शब्द थिला परम दयाल श्री ठाकुर आने रीतिक ठाकुर से रीतिक कथा कहले आ वैदिक जुगर कि रीतिक कथा प्रवर्तन होती आज नुआ कथा नुहे ठाकुर कहते जिते ईश्वर जगत को आसती से सी ही रीतिक सी ही माने सबकि सी जो उपस्थित थाए ठाकुर गोटे बाणी भर कहना पुरुषोत्तम राजा प्रजा जीवन जसेर खेई जन्मगत गुरु आचार्य रीतिक अधर्जु से जाजक पूजक शिष्य तीन गरीब धनी एक जन सृष्टि छाड़ा हृदय जोड़ा सत असतेर विश्रयन अतएव जिते बड़े सी उपस्थित थाए से सी रीतिक सी जाजक सी अधर्जु सी शिष्य सी माने गुरु सी सबकि सी ठाकुर गोटे सुंदर बाणी कहना जी पुरुषोत्तम उत्तम आपूरक सी ही कारण सी उत्तम आपूरक जी पुरुषोत्तम उत्तम आपूरक सी ही लोक जीवन प्रिय परम अस्थि बुद्धिर उदीप्त अनुप्रेरणा प्राचीन और नवीन सार्थक अभिनव आवाहन तर्पणा सी ही लोकगुरु लोकनेता सी ही विकृतिर शुभ विनायक सी ही गुरुदेव समस्त गुरुदेव मानकर गुरु सी ही जीवर जीवनाग्नि स्वरूप ठाकुर बाणी देना अतः मुझे कहवा कथा उपस्थित था अवर्तमान कहले भूल हम ठाकुर तो सब वर्तमान ईश्वर सब वर्तमान कि जो लौकिक लीला से लौकिक लीला हूँ गोटे ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसमिट
आज अंत से आचार्य परंपरा भितर देखिए आम अनुभव करुचु आउ तारी भितर परम दयाल श्री श्री ठाकुर ये जो ऋत्विक संपर्क विराट माने विषय वस्तु जहाँ को अंतत विभिन्न कथा थाए जो कथा को सर्व समय आलोचना करा जाई पारे ना श्री ठाकुर ऋत्विक माने जो करुले कौन कॉन्फ्रेंस करुले पांजा प्रदर्शन पूर्वक जो मानू जो मानू से माने मनोनीत करथिले ताकर मनोनीत माने जो व्यक्तिगण से माने पांजा प्रदर्शन पूर्वक ऋत्विक अधिवेशन से माने जानती किंतु जिते बेले ये जो कथा पृष्ठ प्रेक्षापट मु कही रखे जे ऋत्विक संघ प्रतिष्ठा होता माने माता मनमोहन देवी महाप्रयाण पर कारण ता पूर्व माने एटा 1939 मसीहा जुलाई कॉन्फ्रेंस रे जुलाई मासरे आरंभ होइतला या पूर्व किंतु दीक्षा भी चलता ठाकुर दीक्षा जो दीक्षा ए ठाकुर दीक्षा किसी देइचंती माता मनमोहन देवी दीक्षा दोले गोसाई देवी दीक्षा दोले जो जाकु सतीश गोस्वामी बोले हम कहूछु अनंत महाराज मध्य दीक्षा देइचंती त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती एमान सब दीक्षा दोले किंतु परवर्ती अवस्था रे एते भाबरे लोक माने आसिले एवं एते माने सत्संगर जो गोटे प्रति लोक माने आकर्षित होई एते लोक आसिले जा के मान संभव होला नाही परम दयाल श्री ठाकुर किंतु ए ऋत्विक संघर प्रतिष्ठा कले आ ऋत्विक संघर पूर्व भाग रे अंतत से रखिदेले निजुकु श्री ठाकुर बहुत कम बहुत माने मुष्टिमय लोक दीक्षा देइचंती ए जेमती हमकु कुआ जाय आमे ठाकुर ठाकुर दीक्षा देइछ हम सतीश ठाकुर दीक्षा देइचंती आपनकर माने गोसाई ठाकुर दीक्षा देइचंती त्रैलोक ठाकुर दीक्षा देइचंती एई बळी श्री बरदांग ठाकुर माने दीक्षा देइचंती एमिति मात्र केते जन लोक हाथ गणती लोक ठाकुर दीक्षा देइचंती ए जो ऋत्विक केवल दीक्षा देवार कथा नुह ए ऋत्विक शब्दटीर कथा जदि आमे टिके माने पर्यवेक्षण करि देखिया जिबा तले ऋत्विक शब्दर शास्त्र पुराण रे जहा लेखा जाईची वास्तविक परम दयाल श्री ठाकुर श्रीपाद पंकज रे आपको आसिकरी आमे किंतु सेई माने ऋत्विक शब्द ठाकुर को ऋत्विक बोले तारे जीवन ऋतुर माध्यमे लोक चलार जे कौशले अर्थात ऋत्विक ताकू कह जाए जीवन ऋतुर माध्यमे ऋतुर माध्यम माने होची आचार आचरण भीतर देखरी ठाकुर कहउचंती ऋत्विक कहउचन सेई माने जो मानकर किछि ठाकुर कहले जे अछि कोन हम जोटा कहउचु ऋत्विक रीति गोटे ठाकुर देइचंती ठाकुर कहउचन सक्रिय इष्ट निष्ठा जा भीतर थिबो जे आमे समस्त कहंदी नै जे से थर सब गला से जाजक हला से अदर्ज हला ऋत्विक हला आमे कते काहा को कोन कि भली भाबरे माने देखु श्री ठाकुर तो अंतर्जामी से जानती क्या भीतर दे कि कम करा जाए आ केवल ये जो ऋत्विक अर्थ नुहे जे पांजा माने प्राप्त हो गले ता हबो तार कहले निष्ठा ऋत्विक कहले दीक्षा तार व्यर्थ प्रभु तार स्वार्थ हुए खोजी बुलु थाए अर्थ अतएव श्री ठाकुर ऋत्विक ठाकुर निजे ही ऋत्विक थिले ए परवर्ती अवस्था रे जे ऋत्विक किंतु आज से ऋत्विक अछंती केवल से इष्ट परिवार भीतर समस्त ऋत्विक आउ आम जो अच्छा से प्रति ऋत्विक सप्रति ऋत्विक सप्रति ऋत्विक नुह अधर्ज्य सप्रति ऋत्विक ये सब अच्छा श्री ठाकुर किंतु ये जो ऋत्विक कथा जो आम आज कहूँ जे जो ऋत्विक क्या कहते जाजक क्या कहते गोटे ठाकुर सुंदर बाणी देते अनुसूची पणुसूची पाइबे ठाकुर ऋत्विक हूँ सी जनपदेर प्रत्येक इष्टिपुत वृद्धि पथे सेवार डाके विषाण हांके कृष्टि बाणीर अमर रथे स्वस्थनी ब्रह्म बर्म परी जजन जाजन इष्ट भृति आयुध धरी अबाध चलाए चलाए जे जन लोक प्रकृति दुख धन्य नाहब प्राय जय भगवान जीवन डाके सेवाय इष्ट प्राण चालक साथी ऋत्विक से लोक सहाय चिंता कर देख जनपदेर प्रत्येक इष्टिपुत वृद्धि पथे सेवार डाके विषाण हांके कृष्टि बाणीर अमर रथे शब्द गुड़िक चिंता कर परम दयाल श्री ठाकुर आमर रवींद्रनाथ हुए तो कही भावे ना रवींद्रनाथ जी कि हम तो माने गुरु कवि विश्व कवि रवींद्रनाथ जहाँ को सी बंगला साहित्य टाक कर कौन कहले माने ताकू सृष्टि कर कहले भूल हम नहीं अत्युक्ति हम नहीं परम दयाल श्री ठाकुर समृद्ध कर ये कथा कहले आप मिले देखिए तेणु ये जो शब्द गुड़ी ठाकुर कहले जे मनुष्यर दुख धन्य समस्त किसी माने आलाप आलोचना यारी भीतर देकरी जी अंतत मनुष्य को प्रकृत रास्ता देखई दब सी ठाकुर सी ऋत्विक सार मुख्यम कथा से आउ से ठाकुर कहले जे इष्ट निष्ठा अनुगत्य कृति संवेग सम सुख प्रियता भावटा जहाँ पाखे अच्छे ना सी केवल ठाकुर ऋत्विक सी ठाकुर कर्मी सी ठाकुर कर्मटा कर जो कथा ठाकुर आलोचना प्रसंग 5:2:40 जो पढ़ुले आज तार सार मर्म या जन ऋत्विक काम एते बेसी जन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सी किंतु माने कंसल्ट करिवो जन ऋत्विक की
এটা ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଶ୍ରୀମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି ଆତା ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି ଟିକେ ଆଗରୁ ମାନେ ନେଚର ଫଲୋଜ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଠାକୁର କହିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୁଷ କହିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି କଥାକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆଜି ହେଇନି କାଲି ହବ ଏ ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହେଇନାହିଁ ଆଉ ଆମ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ହୁଏତ ଦେଖିବା ଠାକୁର ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଆସିଛି ଏ ବିଶ୍ୱନାଥ ନଗର ଅଛି ନଗରାଦି ଗ୍ରାମ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାର ହୋଇବି ସତନା ଠାକୁର କହିଥିଲେ ତା ଆଜି କିଭଳି ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଓ ସତ୍ତା ହିଁ ହଜାରେ ମଣିଷର କଥା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଅୟୁତ ପ୍ରାଣହନ୍ତା ବି ହୁଏ ଅୟୁତ କୋଟି ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରି ତୋଳିବ ତାହା କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମାନେ କଣ ଋତ୍ବିକ ଆଉ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କିଏ ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ପଥେରେ ଇଏ କହିଲେ ଜନପଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଇଷ୍ଟିଭୂତ ବୃଦ୍ଧି ପଥେ ସେବାର ଡାକେ ବିଷାଣ ହାଙ୍କେ କ୍ରିସ୍ତି ବାଣୀର ଅମର ରଥେ এটি কହୁଛନ୍ତି পথের খবর দিয়ে সবাই উপদেশ আর সেবার টানে দিশাহারা জীবন পথে আশার আলো জ্বালিয়ে প্রাণে আদর্শতে যুক্ত করে উচ্ছলতায় ধরে তোলে অধৈর্য নাম তারই জানিস পথে যুক্ত করে বলে নাই পথরে আনিকি সে পৌঁছাই দেবে আদর্শଙ୍କ পাখରେ যুক্ত করিবার যাজন করি যাজক কিয়ে ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି বাঞ্ছা বাড়ার নীতি নিয়ে ইষ্ট থেকে অধিষ্ঠান সেই নীতিতে পরিস্থিতির তুলেই ধরে মন প্রাণ যাজক জানিস তাকেই বলে ইষ্ট স্বার্থী প্রাণের টান হৃদয় ভরা পরাণ কাড়া তার সেবার অভিযান কি দায়িত্ব পরম দয়াল শ্রী ঠাকুর অন্তত আম পাখରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ କଥାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ସେ ଇଷ୍ଟ ଅନୁରାଗର କଥା ଠାକୁର ଅନୁରାଗ କାହାକୁ ଜାଣିଛୁ କଣ ସଚ୍ଚା ଅନୁରାଗର ନିଶାନା ହଉଛି ଯିଏ ବାଞ୍ଛିତ ତାର ବିରକ୍ତ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠିବା ଉଦ୍ଦାମ ହୋଇ ଉଠିବା ଆଉ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆମ ଯୋଉ ମାନେ ପାଞ୍ଚା ପାଞ୍ଚ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଠାକୁର ତାଡନ ପୀଡନ ଭର୍ସନାତେ ନିଷ୍ଠା ନିଶା ଇଷ୍ଟ ନିଶା ନା ଭାଙ୍ଗେ କୁଶ୍ଚିତରେ ଏଇ କୁଟିଲେ ରାଗେ ସତ୍ତା ଯେନ ନା ରାଙ୍ଗେ ନାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନେ କୁଶ୍ଚିତ କୁଟିଳ ଆଚାର ଆଚରଣ ଭିତରେ ଦେଇକରି ମୋ ସତ୍ତା ଯେମିତି ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୁଏ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କଣ କହିଲେ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମ ତାଡନ ପୀଡନ ଭର୍ସନାତେ ଇଷ୍ଟ ନା ଭାଙ୍ଗେ କେତେ ତାଡନ ପୀଡନ ଭର୍ସନା ଆସିବ ମାନେ ପରିବାର ପରିଜନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବେଶ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଅନେକଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଯାଜନ କରି ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଶ୍ରୀପାଦ ପଙ୍କଜକୁ ଆଣିବା ଯେ କେତେ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି ଠାକୁର କହିଲେ ସେ ଯୋଉ ଯାହା ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାଟା ହଉଛି ଋତ୍ବିକ ସଂଘ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଉ ତାରି ପାଇଁ ଖାଲି କେତେ ଗୁଡିଏ ତାଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ମନୋନୀତ ହେଇକରି ଯେ ଆମେ କାମ କରିବା ନାହିଁ ଏଟା କିନ୍ତୁ କଥା ହୁଏନି ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ କ୍ଲେଶ ସୁଖ ପ୍ରିୟତାର ଭାବ ଅଛି ଶ୍ରମ ସୁଖ ପ୍ରିୟତାର ଭାବ ଅଛି ସେଦିନ ହରେନ୍ଦ୍ର ଭଦ୍ର ଜଣେ କର୍ମୀ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆପଣ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ହରେନ୍ଦ୍ର ଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଠାକୁର ହଉଛି ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆସିକରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଅନ୍ନବିନ ପରିବାରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କଥା ଦୁଃଖର କଥା ସିଏ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କହନ୍ତି ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତି ଯାହା କଥା କହିବା କଥା କହନ୍ତି ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ଆସିକରି କାନ୍ଦୁଛି ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଯାଉଛି ଠାକୁର ଯେ ମୁଁ ଆଉ ପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ନା କଣ ହେଲା କଣ ହେଇଛି ତୋର ନା ଠାକୁର ସେଇ କଥା ସେଇ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଛି ଏଇ ତତେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର କହିଛି ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣି ନାହୁଁ ନା ଠାକୁର ଏଥର ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ଶୁଣିବି ନା କାଗଜ ଆଣ କଲମ ଆଣ କାଗଜ କଲମ ନେଇକି ଆସିଲେ ହରେନ୍ଦ୍ର ଭଦ୍ର ଯିଏ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପି ଅଫିସରେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ ନେଇକି ଆସିବା ପରେ ତାକୁ ଲେଖ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଟାଣ ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଇଷ୍ଟ ଟାଣଟା ଅଧିକ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଫଳ ଉପରେ ହାତ ପକାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ କଣ ଲେଖିଲୁ ପଢି ସାରିବା ପରେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି କାଗଜଟା ପକେଟରେ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖ ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ଏଇଟା ଖୋଲିକିରି ପକେଟରୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖୁଥିବୁ ଅତଏବ ସେ ଇଷ୍ଟ ଟାଣ ନହେଲେ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଟାଣକୁ ମଣିଷ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଧୀନ ହେଇଯାଇଛୁ ଏଇଭଳି ଚାଳନ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆଉ ଯେତେ ଯେତେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଆମେ ବୃତ୍ତି ଅଧୀଶ୍ୱର ଯିଏ ତାଙ୍କରି ଆଡକୁ ଯେତେ ମୁହେଇବା ନା ଆମର ଆସ୍ତେ 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 ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମର ଆସିଯିବ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି ଟିକେ ଆଗରୁ ଜଣେ ଯାଜକ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଋତ୍ବିକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ସାଧାରଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ହଉ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଯାଜନ କରିକି ଆଣନ୍ତି ଲୋକ ପାଖକୁ ମଣିଷ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଆଣନ୍ତି ୟାଠାରୁ ବଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ଆଉ ନାହିଁ ଧର୍ମ ଦାନଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ପଥ ଦେଖେଇଦେଲା ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ବିପଦ ହାତରୁ ନେଇଗଲା ସେଦିନ ମାନେ ବଢିଆ କଥା ହଉଥିଲା ଯେ ଆମର ଓଡିଶାର କଥା ଏଟା
विनायक दांग पचारे कहले आपण अनेक लोक ई बन्या बात्या सब होउची एते बहु लोक बहु प्रकार साहाय्य दउचंती कि अर्थ साहाय्य दउची कि अंतत माने लुगापटा आनी दउची कि कंबल बांटुची कि पॉलिथिन बांटुची विभिन्न प्रकार साहाय्य होउची अब अनेक जगह भी स्कूल कॉलेज सब तयारी होउची आ जहा देकरी आपनकर लोक मान अंत तांका संस्था को जानुचंती तांकर गुरु को जानुचंती आपण सत्संग कोन करूची विकास बाबा जो विनायक दा कहले सत्संग दीक्षा दउची से हसिले कहले हसिले कहीं आपण ना दीक्षा दउची माने हाँ सत्संग दीक्षा दउची दक्ष हबार कौशल ता मनुष्य को जणै दउची आ ता पुनी ताऊ डेमोन्स्ट्रेशन करिया पई ताऊ देखै दवा पई मध्ये तार बहुत व्यवस्था अछि आ जीवन पथर रास्ताटा मनुष्य को आज भिकारीटा भिक दउछु आमे बाबू तार भिकारी की भिक दबाटा किंतु नुहे कोन जो संस्कृति नुह बरं तार भिक्षुक जो चरित्र भिक्षुक भावटा अछि भिक्षुक से हेकि अछि तार भिक्षावृत्ति चिरदिन पई विदाय केमति नबो से किंतु भिक्षा करिवो नाही भिक्षावृत्ति तार होछि जदि एटा गोटे माने निकृष्ट हुए ताकू त्याग करिवो से किभଳି चाली चलन चरित्र चलले केभଳି मनुष्य पुण्यार भाव तार सृष्टि हेले तार भिक्षा प्रवृत्ति कटि जीवो एटा होछि सत्संग करे स्वामी स्त्री अंतत दीर्घ दिन धरि तमानकर परस्पर भल पाइबा नाही भल पास नाही ठाकुर दीक्षा माध्यम ठाकुर नाम ग्रहण करी ठाकुर देथिबा पथ ठाकुर कहिथिबा नीति चलिबार अभ्यास भीतर देकरी ता भीतर अमूलचूल परिवर्तन आछि सत्संग रे कोटि कोटि लोकंकर अछि अछि उदाहरण अछि प्रत्येक जे कोनसी गोटी सत्संग पचारंतु परमदास ठाकुर दीक्षा ग्रहण कला पर जीवन कोन परिवर्तन आछि ठाकुर के मनुष्य अनुभव करिसंती केते पट परिवर्तन हो जाइछि एटा वास्तविक परिवर्तन ना आपण गुरु ए बन्या बेले हम किछि कमल बांटी देबु आर वर्ष कोन बन्या हबो नै पुनी कमल बांटीबु लोक को योग्य करी तोलिबो दीक्षा मनुष्य ठाकुर कहले जे मनुष्य दक्ष करिवार कौशल एइति पई मनुष्य योग्य करी तोलिबार कथा आ तार दायित्व जहा ऊपर थाए ठाकुर कहते मोर करी मान ए समय ठाकुर कहले बजारी लोक बहुत बेसी बहुत कथार कथा ठाकुर कहले प्रियर कथा प्रियर स्वप्न देखे नियत प्रिय कथा कहे अनवरत सक्रिय दरदी से नुहे जेबे आस्था रख नाही तही रे केबे एई धर्मर बहुत माने अनुष्ठान अछि धर्मर बहु भाव रे अच्छी कौन आप विभिन्न प्रकार धार्मिक लोक अच्छा विभिन्न प्रवचन हो सब जिन कि वास्तविक भाव में दिनचर्या भितर केतेटा जगार दिनचर्याटा किंतु से इष्ट गुरु पुरुषोत्तम जहाँ पाखे मथा नई जाऊला जहाँ गुरु भाव में भावुं जहाँ ईश्वर रूप से अनुमान माने उपासना करुँच कथा गुड़ाक दिनचर्या भितर केते फुटी उठुची जहाँकि जड़े सहज भाव में गोटे जन सत्संगी पाखे ठाकुर कर्मी पाखे देखा दे था मोर कह तात्पर्य हूँ परमदास श्री ठाकुर कहते अनुरागर कथा आउ ए अनुरागटा एभली एक जिनस अनुराग जहाँ जेते प्रबल वृत्ति नियंत्रण सेठारे सेते कम सामंजस्य और सार्थकता सेते सुंदर ये ठाकुर बाणी दी ठाकुर भीतर कहते अतएव आम मानू किंतु से अनुराग बढ़ेवा हेले आमु किंतु ठाकुर तुम मान गोटे मात्र काम दे जाजक अधर्य रीति समस्त को गोटे मात्र काम दि जाए से कामटी कौन जानते जाजन करवा जाजन मान छुआ भाया कथा नुह आम भाया भाषणबाजी नुह जाजन हो बोले जे तोर चाली चलन चरित्र आचार व्यवहार तोते देखिक केते लोक भल कहउचंती आ एमिति भी कथा अछि जे अनेक जगह अनेक कथा तो अछि सबु लोक गोटे एक समय विभिन्न लोक भल पाइबे ए कथा तो कथा भी नाही किछि लोक हुए तो अछंती जो माने कि विभिन्न भाव में मनुष्य पाखरे कोन करिवे मनुष्यर भूल त्रुटि नथिले मध्ये माछि मनुष्य भलिया से मनुष्यर भूल भ्रांति गुडाकू से कौन करेंगे ना लोक सम्मुख आनी ढालिबे किंतु परमदास श्री ठाकुर कहउचंती जे ऋत्विक कथाटा से श्रेष्ठ जाजी हबो जन ठाकुर कर्मी जन गुरु भाई ठू आरंभ समस्ते जो दिन ठाकुर दीक्षा ग्रहण कले ठाकुर समस्त जजन जाजन इष्टबुद्धि करिवार कथा कहिसंती समस्ते ही कर्मी किंतु तार अंत गोटे स्तर नहीं ठाकुर कथा कहउचंती का भितर को प्रकार भावटा होते गाढ़ माने हेछि बा ता भितर संभावना अछि जोटा से जानिचंती आपण कहबे अनेक लोक अछंती अयोग्य लोक भी अछंती जो माने कि आपनकर कर्मी हेचंती सेमति भूल कला सेमति भूल कला देखो दुई जगह गोटे मात्र कथा कुआ जाई पारे परमदास श्री ठाकुर ता कहिसंती ठाकुर कहले आमी जदि आमार पांजा एकटा कुकुरेर बेके देई ना ओई काज करबे अतएव तार संभावना अछि ठाकुर दीक्षा ठाकुर दियंती आमे के दीक्षा दउ ना आमे के गुरु नुहे गुरु अछन ठाकुर तांकर वार्ता भाई केवल तांकर आज्ञा भाई केवल तांकर निर्देश को आमे परिपालन करिया छडा किछि हमर न थाए एई बोध जदि मो भितर न थाए ताले किंतु बुझिया पड़िबो ठाकुर कहउचंती इटा धप्पाबाजी फांकीर भडंग भंड चालेर कुटिल छल कदिन तोर चलबे रे आर निई जाबे रसातल फाटबे जखन फुटबे जखन धप्पा दर्द आगुन होय फागुन मासे रंग तामाशा तखन कि तोरे चलबे बय अतएव एई प्रकार चलन चरित्र मनुष्य पाखर दरकार आ गोटे बड़ कथा होची जो कथा कहउतली वैदिक जुगुरु रीति शब्द थिले श्रद्धा परमदास श्री ठाकुर अभिनव सबुतिर तो अनन्य ना ठाकुर कहउछ एतर किंतु देवता शब्दटा लगैछन
ଦେବତା ମାନେ ଯାହା ଦେବ ଭାବ ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଥରେ କହିଲେ କଥା ଓ କର୍ମେ ପ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଏଠି ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ନୁହଁ। ମନେ ରଖିଥିବା କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦକୁ। ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ କଣ, ମୋ ବାଣୀରେ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ କିଛି ସାର ସୂତ୍ର ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କଥା ଓ କର୍ମେ ପ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱାର୍ଥ, ପ୍ରେଷ୍ଠ ମାନେ ଇଷ୍ଟ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାଙ୍କରି ସ୍ୱାର୍ଥ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅମୋଘ ଗତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅମୋଘ ଗତି, ଶାସ୍ତ୍ରଇ ନିପୁଣ ଅର୍ଜନେ ପଟୁ, ସ୍ୱାର୍ଥେ ଶିଥିଳ ରତି। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଦେବ ଲକ୍ଷଣ, ଦେଖିବୁ ଚରିତ୍ରେ ଯାର, ସେଇ ତ ଜାଣିବୁ ସ୍ୱଭାବ ମଣିଷ, ବୀରର ହୃଦୟ ତାର। ଅତଏବ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହିଁ ଅନ୍ତ ଜୀବନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଶ୍ରୀପାଦ ପଙ୍କଜକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ବି ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଥା ଯେ ସେ କଣ ନା ଆମେ ମାନେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ତାଙ୍କରି ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱାର୍ଥଟା ମୁଖ୍ୟ ହେଇଥାଉ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାରି ପାଇଁ ପରମଦାସ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନେକ କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ 5/2/40 ମସିହାର କଥା କାହିଁକି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପାଇଁ କେତେ ଯେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଗୁଡିକ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣେ ଋତିକର ଦାୟିତ୍ୱ, କୋଉଠି ପାଣି ନାହିଁ, ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ପାଣି ନାହିଁ, ଜଳ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଜଳ ମାନେ ହବ କଣ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ ହବ, ଯୋଉ କଥା ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ। ସେ କିନ୍ତୁ ମୂଳକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ମୂଳକୁ ଦେଖନ୍ତି। ତଥାକଥିତ ଭାବରେ କିଛି ମାଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ, କିଛି ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେଲେ, ପୁଣି ସେ ପଏଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏଟା ତ ହେଲା ନାଇଁ। ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ବାଲି ବସ୍ତା ପକେଇଦେଲେ, ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ତା ତ ହବନି। ବନ୍ୟାରେ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ତାର ମଗଜ ଜଣେ ଋତିକ, ଜଣେ ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମୀ, ତାର ମନ ମଗଜରେ କିନ୍ତୁ ଲାଗି ରହିଥିବ, ଏ ସମ୍ଭାବନା ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ, ଏସବୁ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ଚରିତ୍ର ଉଦାହରଣ ହବ କେତେବେଳେ ନା ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ହବ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଜି ହବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଜି ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଜି ହବ, ବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଜି ହେଲେ ତାକୁ କହିନାହାନ୍ତି ନିମ୍ନ କଣ କୋଉଟା ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଜି ହଲେ ଓ ବାଡେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ପ୍ରଜ୍ଞା ନିଏ, ନିମ୍ନ ଯଯାଏ ବୁଦ୍ଧି ମୋଟା ବୃତ୍ତି ଉଠେ ଫିନିକ ଦିଏ। ଆପଣ ଖାଲି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଯୋଉ ଗ୍ରେଟନେସ ଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସି ଲୋକ ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଚଳନ ଚରିତ୍ର ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହବ, ଏଇଟା ହୁଏ, ଏଇଟା ମଣିଷ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକୃତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଜି ହୁଅ। ଏବଂ ଆସିବେ ସବୁ ଲୋକ, ଝିଟିପିଟି ବନ୍ଧ ଦୀକ୍ଷା ନବ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ, ଯୋଗ୍ୟ କରି ତୁଳିବାକୁ ପଡିବ ନିଜକୁ, ଯେ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଜି ଆମେ ହେଲେ, କେତେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣେଇ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଆଣିଲେ। କାରଣ ଯାହା କରନ୍ତି ନେତା ମାନେ ଯଦି ହୁଅନ୍ତି କଣ, ଏଟା ଜନତା ମାନେ ହୁଅନ୍ତି ଦୁବ ଘାସ, ନେତା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ପବନ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପବନରେ ଯେମିତି ହଲେ କୋଉଟା ଦୁବ ଘାସ ହଲେ, ସେଇଭଳିଆ ଯଦି କିଛି ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, କିଛି ଜ୍ଞାନୀ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଜନ କରୁ, ଈଶ୍ୱର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କାହିଁ କହୁ, ଆମେ କାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିଦ କଥା କହୁ, କାରଣ ସେମାନେ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ଏମିତି ଉଚ୍ଚରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା ବୁଝିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ତର୍ଜମା କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ତାର ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ବିଚାର ବୋଧ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ, ସେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତଥାଗତ ଜ୍ଞାନୀ କିନ୍ତୁ ନୁହଁ ଯୋଉମାନେ କେତେ ଗୁଡେ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମାନେ କେତେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ, ତା ପଛରେ କେତେ ପୂର୍ବରୁ ଡକ୍ଟର ମକ୍ଟର ଲାଗି ତା ପଛରେ କେତେ ଯେ ଯୋଡି ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗାଣୀଟାକୁ ପୋଛନ୍ତି କୋଉଥିରେ କହିଲେ ନା ନାକରୁ ପୋଛି ଆଣିକି ପକେଟରେ ରଖନ୍ତି। ଏଇ ହଉଛି ଆମର ଜ୍ଞାନ ନା ନାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ୍ଡକ୍ଟ, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡକ୍ଟଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଚରିତ୍ରଟା ମଣିଷର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟା ଯେଭଳି ଭାବରେ ରେଗୁଲେଟ ଯଦି ହେଇପାରେ, ସିଏ ଅନ୍ୟକୁ ରେଗୁଲେଟ କରିପାରେ। ଯିଏ ନିଜେ ଆଲୋକିତ ନୁହଁ ସିଏ କାହାକୁ ଆଲୋକିତ କରିପାରିବନି। ଯିଏ ନିଜେ ଏନଚାଣ୍ଟେଡ ନୁହଁ, ଯିଏ ନିଜେ ସମ୍ମୋହିତ ନୁହଁ, ସେ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମୋହନ କରିପାରିବନି। ଯିଏ ନିଜେ ମୁଗ୍ଧ ନୁହଁ, ସେ ଅନ୍ୟକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବଣ ନୁହଁ, ସିଏ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରିପାରିବନି। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ସେଥିପାଇଁ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହାକୁ ବି ମୋର ମାନେ ମନୋନୀତ କରିଛି ତା ଭିତରେ ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ଅଛି, ସେ କରିପାରିବ। ଆଉ ସେ ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପରମ ଦାସ ଦେଖାଯାଇଛି ଜଣେ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ଖୁବ କମ ଦିନ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ତାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯାଇ ଓକେ 5,000 ଦିଏ ଦେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଏ ଭାଇ ଆପଣ ସ୍ୱସ୍ତିନ କେବେଠୁ ହେଲାଣି, ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ଦୀକ୍ଷା କେବେଠୁ ହେଲାଣି? ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସ୍ୱସ୍ତିନ କଣ ନା, ସ୍ୱସ୍ତିନ ଜାଣିନି କଣ, ସ୍ୱସ୍ତିନ ନେଇଛନ୍ତି? କହିଲେ ସ୍ୱସ୍ତିନ କଣ? এটা ঠাকুর স্বস্তিন নেই না, মাছ মাংস পেঁয়াজ ছাড়ুনাহাନ୍ତି। তাহলে এই আমি তো বললাম না ওকে পাঞ্জা দিয়ে দে। ଭାଇ ଜଣକ ଲେଖୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଞ୍ଜା। କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି ପାଇଁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ତାଙ୍କ ସିଏ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସମ୍ଭାବନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ହେଇ ଆସୁଛି, ଯାହା ହଉ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ଭାବନାଟା ଅଛି ବୋଲି ଅନ୍ତତଃ
ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ କର୍ମୀ ସିଏ ହେଇଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଋତିକ ହେବେ ଦେବତାଙ୍କ ପରି। ଋତିକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଯଦି ରାସ୍ତାର ଧୂଳିକଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟ ନହେଲା ତେବେ କଣ ହେଲା? ଆଉ ଋତିକ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲିଯିବ, ମଣିଷ ମନେ କରିବେ ଯେ ଯାହାଙ୍କର ଧୂଳି ଟିକକ ପାଇଲେ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଲୋକ ଭାବୁଥିବ। ଯାହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସର୍ବତୋମୁଖୀ ସେବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଆମ ରୀତିକି ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଭିତରେ ଦେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସର୍ବବିଦ୍ୟାର ବିଷୟ ଧେଇ ଉଠିବା ଦରକାର। ଭାଇ ମତେ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଇ ଆସେ ନାହିଁ, ମତେ ଭଲ ଗାଇ ଆସେ ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ କରିବାର ଲୋକ, ଏମିତି କୁହାଯାଏନି। କାରଣ ଗୋଟେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହବା ଦରକାର ଅଛି। ମତେ ହିଁ ଅନ୍ତତଃ ପରମଦାସ ଠାକୁର ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାକୁ ପଡେ। ମତେ ସବୁଥିରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହବ, ଠାକୁର କହିଲେ ଗୋଟେ ଜଣେ ରୀତିକ ଗୋଟେ ୱାକିଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କେବେ? ଠାକୁର ଜଣେ ରୀତିକ ମାନେ ୱାକିଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଚଳମାନ ବା ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଠାକୁର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ରୀତିକ ଦରକାର କିଏ? ଯିଏ କଥାରେ, ଚଳନରେ, ଚରିତ୍ରରେ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଆମ ରୀତି ମାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏତେ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଠାକୁର ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି କଣ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବାନି ଆମେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ରୀତିକ ଫଲ କରେ ସବୁ ସରିଗଲା, ନାଇଁ? ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ରୀତିକ ମଣିଷର ଚଳନଟା ମଣିଷ ନିକଟରେ ଯେପରି ଜୀବନୀୟ ହବ, ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଚାରଚର୍ଯ୍ୟା ନେଇ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଜାରି ରଖିବ, ତା ନହେଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଖୁବ ମାନେ ସଦାଚାରରେ ଚଳିବାକୁ ପଡେ ଏବଂ ଶରୀର ଆଉ ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖି। ଶାରୀରିକ ସଦାଚାର ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ନ ଖାଇଲେ ହବ ନାହିଁ, କେବଳ ମାନସିକ ସଦାଚାର ବି ଦରକାର। କାରଣ ମାନସିକ ସଦାଚାର ଅନେକାଂଶରେ କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ସଦାଚାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରେ। ଅତଏବ এই ମାନସିକ ସଦାଚାରକୁ ଆମେ ସମ୍ପନ୍ନ ହବା, ଆଉ ମାନସିକ ସମ୍ପନ୍ନ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଟା ହଉଛି କଣ? ଏଇ ନାମ ଧ୍ୟାନ ପରାୟଣ ହବା ଉଚିତ, ଠାକୁର କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏଇ କଥା ଠାକୁର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ତ ହଉନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ରୀତିକ ତ ସମୁଖୀ କଲା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ତାର ପଶ୍ଚାତ ପଟର ଯୋଉ କାରଣ ଗୁଡିକ ପରମଦାସ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଠାକୁର ମାନେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ଠାକୁର ରୀତିକ କାମ ହଉଛି ଯେତେ ବଡ କାମ ହୁଏ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ, ଲୋକର ଟେର ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ କେତେ ଲୋକ କେତେ କଥା ଆସି ପଚାରନ୍ତି କହିଲେ, ଦାଦା ଏମିତି କଣ ହେଲା, ଏମିତି କଣ କରିବି, ଭାଇ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ଯାଜନ ଯାହା କରିଥାନ୍ତି ଆମେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ସେ ଇନପୁଟ୍ସ ନଥାଏ, ସେଭଳି ଭାବ ନଥାଏ, ଆବେଗ ନଥାଏ, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ଲୋକପାଳି ହେଇ ଉଠିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଲୋକପାଳି ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଚଳନ ଚରିତ୍ର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ନେଇକି ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଯାଇ ପାରିବା। ପରମଦାସ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଆଜି ଯେ ପଢା ହଉଥିଲା ଯେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ହେଇଯିବ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ବଡ ହେବେ କେମିତି? କେମିତି ବଡ ହେବେ? ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ, ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ, ଦେଖିଛି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ନା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ଏତେ ଭାବରେ ମଣିଷ ତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେମିତି ଲୋକ ଆକର୍ଷିତ ଆସୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାସ, ଦାଦା, ପୂଜ୍ୟ ବାବାଇଦା, କଣ ସେମାନେ କଣ ଭଲ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି? ସେମାନେ କଣ ବଢିଆ ଗୀତ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଆନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ଏଇ ଠାକୁର ଏଥର କିନ୍ତୁ ସେଇ ଉପସ୍ଥିତିଟାକୁ ଜାଗରକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି ଗଣ ଉଦ୍ବୋଧକ, ଗଣ ଉଦ୍ବେଳକ, ଏଥର ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ରହିଯାଇ ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ କି ଚିହ୍ନି ଗଲେଣି। ସିଏ 8 ଥର ଜଗତକୁ ଆସିକିରି, ମାନେ ପୂର୍ବରୁ 7 ଥର ଆସିକିରି ଆମକୁ ଭଲ କିଛି ଚିହ୍ନି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ମଣିଷଟାକୁ ଚିହ୍ନି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନବ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୁଁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ନିଏ, ଯଦି ମୁଁ କିଛି କଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଭଳି ଅଭିନବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାକୁର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବାର କରିବ ଅତି ଚମତ୍କାର ଲୀଳା ଏଇଟା ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଗଣପାଳି ମାନଙ୍କୁ। ଗଣପାଳି କିଏ? ଗଣପାଳି ହଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯିଏକି ଅନ୍ତତଃ ଇଷ୍ଟ ପରିବାର ବେତ ଭାଇ ସନ୍ତାନ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ କଥା ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଲେଖା ଗୁଡିକ ଦେଇଗଲି ନା, ଏଇ ଲେଖା ଗୁଡିକ ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଲେଖା ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ପାଇବ, ଏଥର ହାଟରେ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଗଲି, କେଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁର ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମର ଲିଡିଂ ମାନେ ଲିଡରସିପ କ୍ୱାଲିଟି ଦରକାର। ଆଉ ଲିଡରସିପ କ୍ୱାଲିଟିଟା କେବଳ ଦେଖା ଦେଖି ହୁଏନି, ବେଶ ପୋଷାକରେ ହୁଏନି, କେବଳ ଏଟା କେବଳ ଆସେ କୋଉଠୁ? ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଯୋଉ ଆବେଗଟା, ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣତା କଣ କାହାକୁ କହୁ? ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାକୁ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ କହିଦଉଛୁ। ଠାକୁର କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବାଣୀଟି ମୋର ସଠିକ ଯେ ଇଷ୍ଟ ସେବାରେ ତେଜୋଦୀପ୍ତ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବାରେ ମହାନ। ହଉ ସାରି ଦଉଛି। ଇଷ୍ଟ ସେବାରେ ତେଜୋଦୀପ୍ତ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବାରେ ମହାନ, ପ୍ରେମ ପୁଷ୍ଟ ପୁତ ତନୁ ଓ କେଇ ବୋଲେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ। ଅତଏବ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବହୁ ଆଶା ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେ କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ ପରିପାଳନ ଜୀବନରେ ନ କରୁ, ଠାକୁର ଯୋଉ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛି ତାକୁ ଆଚାର ଆଚରଣ ଭିତରେ ଦି ଫୁଟି ତଳି ନ ପାର, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ତା ହବ ନାହିଁ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭିତରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାନେ
निष्ठा नहीं से अनुगत्य नहीं से कृति संवेग नहीं जीवन चर्या को जारी रख आ दाय भीतर देकी तुम अंत जीवन रोटे खोराक पाइब आई ठाकुर अधैर्य जाजक मान निर्वाचित कर पुणी व्यक्तिगत चलन चरित्र ठाकुर अत्यंत मुख्य अत्यंत मुख्य कर ठाकुर कहले बीर्ज तेजा नुह निष्ठा अनुगत्य नाही ऊर्जना कृति संवेग छिन्न भिन्न आसब काहू वर्धना अतएव आम भीतर से बीर्ज तेजा हो उठू आम मान चलन चरित्र आचार व्यवहार परम दयाल श्री ठाकुर को नहीं यहीटा ही वास्तविक ठाकुर जो कहते आम मान ड्यूटी सेटा जोटा कि लोक मान मोहित कर ना खाली कथार हम ठाकुर जो कथा कहती जे ता हम ना ठाकुर कथा फुटे कथार माला कान छाड़ा सोने क्यों कर्मे फुटे कीर्ति जीवन उठे जाते स्वस्ति ढेउ अतएव आम योग्य होगा पड़ो आ योग्यतार मनुष्य को आहरण करे योग्यतार मनुष्य को माने कौन जीवन माने आनंद दिए अतएव आम से योग्यतार अधिकारी हो उठा ये प्रार्थना प्रत्येकटी कर्मी से ही परम दयाल श्री ठाकुर अंतत अंतराल रही अंतराल कहीं आज आचार्य देव भितर आचार्य देव निर्देश पालन कर वास्तविक मान कर्तव्य ता माने नुहे अन्य को खाली गोटे छोटिया कथा गोटे मिनिट दादा सार दूची जे थे मु देखी आखिरे माने दादा आसुंती माने एटा षोडश भवन आसुंती ठाकुर बाड़ी ये आसला भितर सब लोक बहुत लोक जमा होती सांगे सांगे किसी लोक पिला थिले किसी भाई मान थिले ए लोक पेला पेली करके पूरा एकदम कर दूसरी कौन बाहर को छाड़ दूसरी गोटे जने गोटे माँ टे भितर ठिया होता सी जा जो फूल गछ सब इटा होती एग्जाम ये देली दवा आवश्यक आमर वृत्ति प्रवृत्ति हाथ पड़ू जे सी कौन कला से इटा भितर पड़ जा भाया दादा समस्त को पेली उठे उठे आनले देखिए ए पिलार जो भाई था कान को धरी पकेले कहले मानुषर साथ एमन व्यवहार करते हुए ना कि अवश्य शांति स्वस्ति आम लक्ष्य हो कि अन्य प्रति माने ठाकुर कि खुशी हमें कौन अन्य मान को समस्ते खुशी हो खुशी बेसी बड़ कथा किसी नुह खाली बड़ कथाटा हूँ कौन जे आम मान जो हृदय व्यवहार दरकार जीवनीय चरित्र दरकार जीवनीय बाणी दरकार एवं कथा गुड़िक हो जीवनीय अनुचर्या दरकार जीवनीय आचार आचरण दरकार आ जीवनीय अनुप्रेरणा दरकार जोटा कि ठाकुर 7टी कथा कहते ऋतिक रीति आमको नहीं चलिया पड़ो जहाँफल अंत ता भर देकरी आम ठाकुर जो मिशन टाक लक्ष्य टाक ईश्वर मिशन ठाकुर मिशन कहला लोक किए कौन भाव नब आम ठाकुर कथा कहले ईश्वर मिशन एवरी मैन इज टू बी रिफॉर्म एवरी हाउस इज टू बी कंस्ट्रक्टेड आ तार दाय दायित्व मान अच्छी ठाकुर कहले मुझे कौ दिन से समय आसो जो दिन तुम मान कांधरे मुझे समस्त जागू जीवी बोली आसतु समस्ते यही परिप्रेक्षी परम दयाल श्री ठाकुर को आपणे नहीं कर्म प्रति चलवा कारण इष्ट टाण केवल मात्र प्रवृत्ति कबल रक्षा पाइबार एकमात्र रास्ता। जय गुरु।